Mayong hapon ka natong tanan, ilabi na sa akong mga kaubanan sa nagkalain-laing mga Kristohanon nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Ilabi na diha sa West Triangle, Quezon City. Kamusta kamong tanan dyan? Ilabi na kang Shirley is Eduarte Rib. Magandang hapon sa inyong lahat. Ilabi na kang ikalawa kang Kim Palantang, kang Pastor Kim Palantang ug kang Hisil Amaro. Kumusta kamong tanan diha sa Malaga o diha sa Bakong o sa Balaas sa United Church of Christ in the Philippines. Ilabi na diha sa Dakal. Kumusta kamong tanan diha? Ilabi na sa akong mga kigsuunan nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan nga mga magwawali. Kumusta kamong tanan? Atong pamalandungan ang pulong sa Dios. Gisulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 6, versikulo 26 o 23 nga nagingon. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Hesukristo nga atong Ginoo. Okay. Sa dili pa ta magsugod, magampo sa talang doon. Tabangi kami Ginoo. Nahibalo kami nga wala kami kapasidad sa pagluwas sa among kaugalingon, Lord, kun dili ikaw ray makaluwas ka namo. Gian ko namo o Dios nga kami makasasala. Tabangi kami Ginoo nga makinabuhi namo ang imong mga pulong sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Okay. Mingon si Apostol Pablo, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo. Okay, wala sa tinuod lang, wala kitay kapasidad nga makaluwas sa atong kaugalingon. Wala kitay katungod sa pagluwas sa atong kaugalingon. Mapakyas kita sa pagluwas sa atong kaugalingon kundi si Kristo ra ang makaluwas nato, ha. Ato nang hinumduman mga kaubanan ko diya sa iglesia ni Kristo. Wala kitay kapasidad nga makaluwas sa atong kaugalingon. Tungod kay moingon kita nga kitay makaluwas sa atong kaugalingon, no. Giinsultuhan nato ang Dios nga nagluwas ka nato. Dili usab makaluwas ang simbahan. Bisag unsang simbahan nga makristohanon, dili si Kristo ray makaluwas nato. Ilabi na ang simbahan maunay tigumanan o nakigtagbo ta sa presensya sa Dios. Ang simbahan mao'y tigumanan sa mga magtotoo ni Kristo, sa mga spiritual family nga nag-alagad ni Kristo. Ug wala usab kitay katungod sa pagluwas sa atong kaugalingon kundi si Kristo. Tungod kay kun moingon kita nga makaluwas kita sa atong kaugalingon, giinsultuhan nato ang Dios. Giinsultuhan nato ang Dios. Ato nang hinumduman nga giinsultuhan nato ang Dios. Kay si Kristo ray makaluwas nato, walay laing mga larawan o dinhi sa kalibutan nga makaluwas ka nato kundi si Kristo ra. Muy angay pasidunggan og halaran, kay siya lamang og walay laing Dios nga makaluwas ka nato. Kay nahibalo kita nga mapakyas kita sa pagluwas sa atong kaugalingon kundi si Hesus ra ang makaluwas ka nato. Mao ganing itugyan nato sa Ginoo ang atong kaluwasan diya kaniya. Itugyan nato kaniya ang tibuok natong kinabuhi ug pagkatao. Kay diya lamang kaniya ang atong kasiguruhan sa atong kinabuhi. Diha lamang kaniya ang atong kalampusan. Munang itugyan nato, bisag ikaw pa ang ka matarong dinhi sa kalibutan, apan kung dili ka mosalig ni Kristo, sa impyerno ka paghihapon paingon. Bisag ikaw pa ang pinakabuotang tao sa tibuok kalibutan, kung dili ka mosalig ni Kristo, bagsak gihapon ka sa impyerno, mga igsoon. Bagsak yapon ka sa impyerno. Busa saligan nato ni Kristo, kay siya ray makaluwas nato. Hatag nato ang tibuok natong kinabuhi ug pagkatao. O Dios, salamat sa mga pulong nga akong nabdunggan. Tabangi ko pag kinabuhi ni Lord, aron di ko makasala nimo. Tod kay wala ako'y katako sa pagluwas sa akong kaugalingon. Ikaw ra o Dios, sa ngalan ni Hesukristo. Amen.